Victoriano. Okay, floral, Ate Annalyn. Minor na ba sa Ate Annalyn? Ayun, Guel. Oo. Ate Annalyn. Okay. Meron ka pa. Ate Annalyn, yours na to. Ate Annalyn, yours na po. Ate Annalyn Gayanelo, still. Ganda niyan, te. Next, madam. Okay. Ay, te, 16. Si Gemma Redumpit daw yun. Ha? Gemma Redumpit. Ito, Annalyn. Si J. Marie Dumpit pala. Wala na, madam. Si J. Marie pala eh. J. Marie Dumpit. Berna, yours na to, Berna. Ata. Anay. Andun na yun sa may bag. Bag natin? Sa may minibag. Hindi, sa minibag pa. Sa may baso, Anay. Next, original by Doty. Doty to XL. Doty button down, size XL on the go. Size XL. Annalyn. Oo, size ito yung ganda sa mga Size XL, pamain ako dito, sayang. Sayang 180 ha, size XL. Bakit iba gamit mong Berna J. Marie? Next, madam. Ito on the go. Madam, ganda nito ha. Ang ganda nito mga sis. Papalit ako ng damit. Ito na lang. Naiirita ako sa suot ko. Okay, small to med to ha. Pangit nito na Ang i-adjust mo siya papabawasan. Papabawasan pa. Ay. Mine suot. Mine suot ha. 180 suot. Susutin ko to. Ang hirap eh. Ay, ganito mga bagay sa akin. Ay, ang ganda, be. Mine suot. Ito lang, yung suot ko. Asan na ako? Brand. Madam Lalay, Taberna sa brand. Ano yung brand? Ate Lalay, small med to, ha? Madam Lalay, sarap suotin yung suot ko. Small med lang po ako, madam. Lalay Taberna, 180. Yours na ha, Lalay Taberna. Tapos, sayang, Ate Edlicia. 180 lang to? Ito din. Edlicia, yours na ha, 180. Mine suot 180 or still suot. Still suot, Ate Joanne Kalayag. Yours na, ate. Hindi available yung suot ko ba? Ano lang yung Shopee lang yun. Yours na to ha. Pambahay lang talaga. Yours na suot, Ate Joanne Kalayag, still 230. Next mga be, Zara Women. Original po by Zara, pang office, madam, tali nyo na lang ha, Zara. Small, medium to, mine Zara. Ewan ko sa'yo. Zara, 180 ha, mine Zara. Code Zara. Next, on the go. Smakang likod, on the go. Joanne Kalayag. Mga madam, katag to ha. Ang ganda be, Small, medium to. Ayan mga be. Small, medium to ha. Mine SM. Code SM. Mine SM. Sara. Catherine, yours na pang office. Be, yours na Catherine Pinky. Pang office. Next, madam. Next tayo ha, cider po, size large. Cider ang brand, size large. Ito, madam, large. Mine dito, boho. Mine boho. Mine boho ha, size large. Code ng boho. Mine boho. Next, madam. Okay, next, Sara. Be, ang ganda nito, be. Sara to, small, medium to, ha. Code ako ng mine, maganda. 180 maganda or still maganda. 180, 230. Boho.